Good morning mga kapanda. I'm here again. Magte-take ng cake. Para naman to sa aking amo kay Capri. Ayan. Kukuha na naman tayo ng cake, guys. So, as usual, ganun din naman yung cake na bibili namin. Coco Exotic. Yun lagi ang kanilang binibili. So, dito na naman tayo sa may 4 Leaves. Maaga akong bumaba, guys. Morning! Cake, yeah, good morning. 1 candle, please. Thank you. Tapos mag-order na naman sila niyan para sa ako naman. Mag-order ba kaya sila? Susunod naman ako. Chararots! Ala lang. Okay na sa akin yung may cake. Ito lagi nilang, kasi nga, di ba yung mga amo ko, may mga podcast, bawal sa kanila yung sobrang sweet, ganyan. Kasi may sakit sila. Pareho silang diabetic. Ayan, guys. So, ayan, dito. Fanatic sila ng 4 Leaves. Ayan, guys. Ayan na, yung cake ni Capri. Ayan, ayan. Thank you. Coco Exotic, as usual. Thank you so much. Yes, guys. Tapos kakanta na lang kami. Ano kaya ang kakantahin ni Aning-Aning? Lulukohin ko nga yung amo ko. Ayan, guys. Alright. Thank you so much. Bye-bye. Ayan. Ayan, natigpat ko na yung ating cake para sa aking among lalaki. Yung amo kong lalaki, guys. Kay Capri. Ayan. Uwi na muna tayo. We're going to sing already? Yes. Yes na or yes or no? Yung pon. Nah. Of course, Pak. Taruh ni Capri. Naku, saya harap daw sa kayo. Cái này tiêu chuyên đâu phải. Em đi cái hàng gì đây, chứ có là hàng gì đây không? Ra hàng gì đây? Xin ngàn cho nó phải. Chứ có tổng 3 lít mà chạy được chẳng. Ayo. Ayo. Bangun gising pa yan. Sino? Dalawa. Ito. Ito na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝我生日快乐。恭祝你生日與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！Ako na! Yeah. Maligayang bati sa iyong kaarawan, Capri. Maligayang bati sa iyong kaarawan, Capri. Happy, happy, happy
be. Dali na. Hindi na nila tima. Tinapon ba nila? Yeah. Oo. Tuloy. Ayan. Chơi nhỏ chị ơi, ơi á, thằng này đi cạo rồi. Oo. Chị quay. Yung ating kuwan. Yeah. Cho trên đây sẽ tổ. Cái này đi. Bao nhiêu có cầu. Có anh sẽ có cầu gì đâu. Thầy ơi đi. Cái này rồi chị nó bay. Oyo. Whatever naman. Ako, pumilis. Okay already. Bukan nyo. Ito, check mo yan. Ano yan? Ito, lagi nila. Parang natabi. Sabi ako siya basta. Ano yan? Save. Dapat na. Ay, yun. Kena. Must finish. Like this ah? Yes. Terrible. Naman. Diet, Bibian. Which part? Which part? 哪一边？哪一边？ Ako na. Ayoko na. Ayan. Masyado. Bakit di diba ito? Tignan nyo yung sa kanila dito. Ayan. Oh, Salamat!